Saluto.
लाइक कर दिया है। थैंक यू दीदी, लाइक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अरे थैंक यू देहाती दीदी, थैंक यू ऋषभ भैया। किरण दीदी मोबाइल हम घर पर भेज रहे हैं, चार्ज पर लगाकर फिर आगे फिल्टर लगा दूंगी। ठीक है दीदी, अभी मैं ऑन करके ऐसे ही भेज रही हूँ। ठीक है दीदी, ठीक है दीदी। ठीक है देहाती दीदी। थैंक यू सभी को, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। ऋषभ भैया, आप ये वाली आईडी भाई मत लगाओ, दूसरा लगाओ। ये बहुत नुकसान कर रहे हो परसों से। सारा देखो हाइड कर दे रहे हैं आप। आज 7 घंटा सपोर्ट किया था भैया, उसमें उससे आज मैंने 50 मिनट सपोर्ट किया है। 6 घंटा 10 मिनट आपके लिए है। अभी 2 घंटा कल का भी जो बचा है ऋषभ भैया के पास, 2 घंटा कल का बचा है। 6 घंटा 10 मिनट अभी आपके लगे हैं। गीता दीदी 2 घंटा कल के बचा है। ऋषभ भैया आईडी भाई बदल दो आप, ये बहुत हाइट हो रही है आपकी आईडी कर रहे हैं। हाय ऋषभ भैया की है ये वाली आईडी, हटा दो भैया। अभी कितना किया दीदी? ऋषभ भैया दूसरी आईडी लगाओ, ये वाली नहीं लगाओ भाई, नुकसान बहुत कर रहे हो। कल भी हाइड कर रहे थे, परसों भी सारा मैसेज डिलीट हो जाएगा तो मिलेगा क्या?
जितना सपोर्ट नहीं करेंगे उससे ज़्यादा तो हाइड करेंगे नहीं। हाँ वही कह रही हूँ, जितना करेंगे नहीं उससे ज़्यादा हाइड कर दे रहे हैं। मैं हटा दिए थे दीदी। दूसरी आईडी लगाओ, ये वाली बहुत हाइड हो रही है। परसों भी हुआ था, कल भी हुआ था, आज देखो फिर अब आते सारा हाइड हो जाएगा। फायदा क्या होगा, जितना कमेंट आएगा सारा डिलीट हो जाएगा, फायदा क्या होगा। 8 घंटा 10 मिनट है भैया आपके लगे कुल मिलाकर। थैंक यू भैया लाइक करने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। रिसर्व होगा भैया, पता है रिसर्व होगा। थैंक यू सपना दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी आने के लिए। ऋषभ भैया आपके पास कितना 8 घंटा 10 मिनट है। 8 घंटा 10 मिनट। क्या दो एक टोटल 7 हुआ था कि आज ही गीता दीदी ने 7 घंटा किया है। आज शशिकला दीदी नहीं चल रहा था ना, हफ्ते में आईडी लगा रखे थे। 2 घंटा 2 घंटा आपका दीदी पहले का है। आज कितना की है बता दीजिए सब जोड़कर। आज भी 2 घंटा है दीदी। एक ही आईडी लगाई थी ना, 11:25 पे लगाई थी। और 1:25 पे निकाली थी, 1:26 पे। तो 2 घंटा कल का, 2 घंटा आज का। आज 2:08 पे गीता दीदी को लगाया था। 2:08 पे नहीं लगाए थे ऋषभ भैया, 3:08 पे लगाए थे, 3:09 पे। 3:09 पे लगाए थे। आज ही मान लो 3:08 पे लगाए थे, 3:08 पे। अब भी 4 बजे बंद हुआ ना उनका लाइव, 4 बज के कुछ मिनट पे, 1-2 मिनट जो भी हुआ होगा। हाँ अब 3:09 पे लगाए थे। हाँ सपना दीदी 4 घंटा है आपके पास। अभी 2:08 पे गीता दीदी को लगाया, फिर आपको लगाया हूँ। अरे ऋषभ भैया इतनी जल्दी भूल गए, 3:08 पे लगाए हो गीता दीदी। गीता दीदी ऋषभ भैया कितने बजे लगाए हैं अभी अपनी आईडी? 3 बजे लगाए हैं, 3:08 हो रहा था। बता रहे 2 बजे सुनीता दीदी भी नहीं आई थी। 2 बजे सुनीता दीदी भी नहीं आई थी। आप कहाँ से आ गए थे? सुनीता दीदी आई है 2 बज के, एक आईडी 22 पे, एक आईडी 25 पे, कुछ पे लगा 26 पे लगाई है। जी तो भैया तुरंत की बात आप भूल जा रहे हैं। आज हमने 7 घंटा किया है भैया, 7 घंटा सुबह में लगे 9 बजे तक। आज हमने 7 घंटा किया है भैया, 7 बजे सुबह में लगाए थे, 9 बजे आईडी निकाले हैं भैया, और 4 आईडी लगाए थे भैया।
पाँच। गीता दीदी आज सब भैया कह रहे हैं कि 2 बजे 2:09 पे लगाया था गीता दीदी। ये सब भैया की बात सुन के हमें हंसी आ रही है ना, 3 बजे लगाए हैं। 3 के बाद वही कह रही हूँ। हम लिखे थे आपके लाइफ में भैया, आज हमने 7 घंटा सपोर्ट दिया है, हमको क्या पता था कि अभी पहले का बाकी है ना। हाँ 2 घंटा कल रह गया था ना, 5 घंटा किए थे, 2 घंटा रह गया था। 3 के बाद, हाँ 3 के बाद लगाए हो भैया, वही कह रही हूँ 3 के बाद लगाए हो। 3 बज के 8 मिनट लिखे थे उसमें, चलो 8 ही मान लो, मगर 3:08 पे वही मानो। सॉरी। हाँ वही दीदी 3 लगाए थे, आपके पास 10 पे पहुंचा होगा। गलती से लिख गया कर रहे हैं, गलती से लिख गए हम, मोबाइल के चक्कर में देखा भी हमें सुनने को मिलेगा, हमने भुट्टा रखा उबालने के लिए और लग रहा है उसमें पानी नहीं डालेगा। वैसे रख दी, अब देखो महक सी आ रही है, भुट्टा हमारा जल गया होगा। अब हमें सुनाएंगे, तेरा ध्यान था फोन पे है। अब मैं सोच रही हूँ ना इसमें पानी डाल दी, डालने के लिए ले गई उठा के कुकर टंकी के पास, और लग रहा है डाली नहीं। अब हमें लगा कि मैंने ध्यान से उतर के पानी डाल दी। अभी तो मैंने कहा रखा, ये कहाँ से महक सी आ रही है। अब बताएं, अब हमें सुनने को मिलेगा। हाँ हाँ ठीक है भैया। गीता दीदी को बताए थे, क्या बताए थे गीता भैया? ऋषभ भैया लिखे थे 9:03। हाँ वही कह रही हूँ, 3:09, 3:09 पे लगाए थे आपके पास, वही 10 पे पहुंचा होगा कि थोड़ा लेट पहुंचता है। जब गए ना 1 घंटा 45 मिनट बताए तो, जब गए जब गए थे जब गए ना 1 घंटा 45 मिनट बताए तो मैं बताया था 2 घंटा बाकी भी है आपका। हाँ वो कल 2 घंटा रह गया था, कोई बात नहीं ऋषभ भैया, जो हो पाएगा कर देना, बाद में कर देना। अब मेरी लाइफ तो आज खाली चलेगी, कल नहीं चलाऊंगी, तो गीता दीदी सपोर्ट कर देना, जब मैं चलाऊंगी तो कर देना, कोई बात नहीं। लाइक थैंक यू दीदी। आज ही खाली चलाऊंगी, अगर टाइम मिल जाएगा मोनो होने के बाद टाइम मिल जाएगा तो 1 दिन चला दूंगी, नहीं तो ये हम नहीं चलाऊंगी। जब आऊंगी गांव से तभी चलाऊंगी, अगर वहाँ नेट चल जाएगा तो वहाँ भी चला लूंगी। 1 दिन नहीं चलेगा तो कोई बात नहीं है, वैसे 15 दिन तक तो हमें टाइम नहीं मिलेगा, उसके 15 दिन में। ये किसकी आईडी है भाई, समझ नहीं आ रहा। रेसी चक्रवर्ती क्या लिखा है भाई, इंग्लिश नहीं आता हमें इतना। लाइक थैंक यू अनुराग दीदी, लाइक डन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दीदी।
करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा कमेंट नीचे गिर गया। थैंक यू सभी को, बहुत बहुत धन्यवाद। पहले हम अपने भुट्टा के हाल चाल लें। क्या हाल चाल है आज? क्या होगा? इस भुट्टा तो ज़्यादा मेरा जल गया होगा, दिमाग फोन में लगा था। मैंने कहा चाय वही बना के दे दो, जाओ बैठो, ऐसे लाइव चलता रहेगा, अपना साढ़े फोन लगा लो एक हाथ में जब तक। एक बड़का सरवा गया, अब लग रहा लग भी नहीं पाएगा, टाइम वैसे निकल गया था। देखो अपने भुट्टा के हाल चाल, क्या हाल चाल है इसका बताओ। पानी डालेगा है और भुट्टा उबाल रही हूँ। क्या होगा राम जाने। सभी लोग आ जाओ, भुट्टा खिलाए सभी लोग को, भुट्टा की पार्टी दे रहे हैं। जो लोग भुट्टा नहीं समझ रहे होंगे, मैं मकई क्या बोलते हैं, मकई को थोड़ा यहाँ का गाँव में मक्का बोलते हैं। आप लोग जितना सपोर्ट करना है बता देना, कल 500 तक रिटर्न कर दूंगी। ज़्यादा रहेगा 2 दिन में होगा रिटर्न। राम राम, थैंक यू संगीता दीदी, राम राम दीदी, आप सभी को राधे 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 दीदी, राधे राधे। अभी अनुराग दीदी 2 घंटा कल का बचा है, आज जो करेंगी।
सपना दीदी आपकी एक आईडी हट गई लग रहा फिर। हाँ, आईडी नहीं दिख रहा दीदी, देख लेना। ऑटो लेकर हट गया है। सपना दीदी आ गई। आ गई सपना दीदी, खो गई है। क्या हुआ दीदी? सपना दीदी गायब हो जाती है, इसलिए बुलाती रहती हूँ दीदी। खो जाती है पता नहीं कहाँ, चलते चलते।
संगीता दीदी का आईडी नहीं है का लग रहा, उनका भी आटक लेकर आता है, मैंने ध्यान ही नहीं दिया था देर से। उनका भी बहुत देर तक है। सुबह से हट गया लग रहा था, थोड़ा देर आया। सुनेंगे भी नहीं, आटक लेकर हटा होगा तो। थैंक यू दीदी, सभी दीदी को बहुत बहुत धन्यवाद, सभी भैया को भी। संगीता दीदी लाइव में हैं दीदी आप? अगर ऑटो क्लिकर हटा होगा तो कहाँ से सुनेंगे। अनुराग दीदी, देहाती दीदी, सपना दीदी, गीता दीदी, ऋषा भैया, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हम जा रहे हैं फॉल लगाने में। मेरी आईडी नहीं, मेरी आईडी नहीं भागेगा दीदी। क्यों दीदी, पकड़ के बैठी रहेंगी क्या उसे? थैंक यू सभी को। आइकन क्या लिखा है? कमेंट में हाइड हो रहा है इनका। थैंक यू भैया।
दी है देखें, ठंडी हो गई होगा बेटा, मैं आ गई यहाँ बैठ गई। आई नहीं संगीता दीदी, इतना देर हो गया, आईडी नहीं देखती हैं, आईडी हटी हुई है कि नहीं। नहीं कम मोबाइल स्विच ऑफ करके खोली नहीं है और हैंग कर रहा लग रहा। एक बार स्विच ऑफ करके खोल लेते तो सही रहता। ऐसे चालू कर दिया।
थैंक यू रिहाती दीदी, सपना दीदी, अनुराग दीदी, गीता दीदी, ऋषभ भैया, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। संगीता दीदी अभी तक देखी नहीं अपना आईडी हटी है कि नहीं। बाबू क्या हुआ? संगीता दीदी आईडी लगा के गई हो दीदी, उसके बाद ही से आपकी आईडी हटी है। 4-5 मिनट चली होगी हमें लग रहा, तभी से हट गई है। हमारा कमेंट कब से नहीं जा रहा है दीदी, ऑटो क्लिकर गायब हो गया था, आवाज़ आ रही थी हम पर पता नहीं थी आपकी, तो आ रही थी, मैं संगीता दीदी बुला रही थी जब, तो आपका कमेंट आ रहा था, अभी ध्यान नहीं दी, हट गया होगा। जब कमेंट आ जाता है थी तो बता दिया करो। अच्छा दीदी, ध्यान नहीं दी दीदी, साड़ी लेके बैठी हूँ, फोन लगा रही हूँ, बस ये संगीता दीदी हटा था, इनका भी ध्यान नहीं दी। अभी इतनी देर से देख रही हूँ, इनका भी नहीं आ रहा, तो इतना देर हो गया इनको, कम से कम 15 मिनट तो हो ही गए होंगे।
क्या हुआ गीता दीदी का तो क्लिकर हटा हुआ था, वही कह रहे मेरा कमेंट कब से नहीं जा रहा। वही कह रही हूँ दीदी मैंने ध्यान नहीं दी, तो वही कह रही हैं मतलब कमेंट ना जाए तो आवाज़ दे दिया करो। ऑटो क्लिकर वो जो लगाते हैं वही गायब हो गया था मेरा भी। कभी कभी ऐसे चलते चलते ऑटो क्लिकर ही गायब हो जाता है। एक दो इमोजी रख के वहीं बैठा रहता है, आप देखती हूँ ऑटो क्लिकर गायब रहता है। हाँ, आज हम दिन के चालू किए थे, संगीता दीदी का वेट कर रहे थे। संगीता दीदी नहीं आएंगी, रात की नींद आएगा। हाँ दीदी, रात की नींद आएगी, रात की जाती हैं। नहीं अभी आई है, हमारे कब लगाई है तो 4-5 मिनट चला होगा, उसके बाद से गायब हो गई। ऑटो क्लिकर ही हट गया होगा, तो वही तब इतनी देर से बुला रही थी। आप गायब मत होना दी कहे। हाँ अनुराग दीदी, नहीं मैं नहीं गायब होंगी दीदी। हम घर में बैठे बैठे कहाँ से गायब होंगे। भाई वो 2 दिन ऐसे हुआ था, क्लिकर गायब होगा तो चलेगा पर आप मत आओ ना। हाँ वो रामजतन भैया सपोर्ट करते थे ना, रात में उनके कैम लगा देती थी। अनुराग दीदी आप सपोर्ट कर दिया करो, हम आपको सपोर्ट कर देंगे दीदी। दिन का चालू होता है ना, टाइम रहे तो सपोर्ट कर दिया करो। हाँ अनुराग दीदी, गीता दीदी 2 बजे का टाइम हो तो सपोर्ट कर दिया करेंगी, आप ही कर देना, बता दो, दोनों जरी बात कर लो। हाँ ये अभी संगीता दीदी अभी लगाई हैं दीदी, अभी लगाई हैं। अनुराग दीदी अगर टाइम हो 2 बजे दीदी, तो गीता दीदी सपोर्ट कर दिया करो, गीता दीदी आपको कर देंगी। गीता दीदी 2 बजे चलेगा, अपना चला लेंगी, मैं तो रहूंगी नहीं, अपना जो चलाएंगे अपना चला लेंगी जितने बजे तक, 3-4 बजे तक। टाइम नहीं है दी, सविता दी को करती हूँ 2 से। हाँ वही बात है, उसी टाइम सविता दी दिख है।
बोल रहे हैं ना किरण दीदी, सपना दीदी का टाइम, सपना दीदी का टाइम उड़ाएंगे तो टाइम मिल सकता है गीता दीदी के लिए, और सपना दीदी टाइम उड़ाने नहीं देती हैं। कैसे दीदी, कैसे मिल जाएगा? सपना दीदी, सपना दीदी फिर 2-2:30 बजे बंद हो जाता है, फिर उनका चलता है। अच्छा हाँ, मतलब कि सपना दीदी ज़्यादा देती होंगी, क्योंकि उनका 1:30 बजे चालू हो जाता है। सविता दीदी है। 2 बजे तक मेरा गला दबाकर बैठी रहती है सपना दीदी। अच्छा हाँ, वही बात। हाँ, क्या नींबू वो सूख गया है बेटा? थोड़ा थोड़ा सब कर लिया, 1-1 घंटा 2-2 घंटा, जो जिसके पास समय रहे सही रहता है फिर। सबका सपोर्ट हो जाए।
जी दीदी, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।
टू भारती। अरे बंद कर दो आवाज अपने फोन के। थैंक यू आप सभी को, बहुत बहुत धन्यवाद।
लाइक कौन चुरा रहा भाई? किसने हटा लिया लाइक? चलो कोई नहीं, हटाने दो, पेट भर जाए हटाने से। यूट्यूब चुरा रहा है या लाइक करने वाले चुरा रहे हैं, पता नहीं।
थैंक यू सभी को। देहाती दीदी, सुनीता देहाती दीदी, गीता दीदी, सपना दीदी, ऋषा भैया, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय सपना दीदी। 7:17 ठीक है दीदी। बाय बाय दीदी, बाय बाय। 6 घंटा हुआ, 4 घंटा पढ़ के 2 घंटा आपका बढ़ा है। ठीक है दीदी।
थैंक यू दीदी, थैंक यू देहाती दीदी, गीता दीदी, ऋषभ भैया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। लियो छूरी है तो कमेंट है दो। थैंक यू सभी को।
थैंक यू जीजा, बहुत बहुत धन्यवाद जीजा आने के लिए। थैंक यू जीजा, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सुनीता दीदी, थैंक यू गीता दीदी, थैंक यू ऋषभ भैया, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।
थैंक यू सभी को, बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय जीजा, बाय बाय, बहुत बहुत धन्यवाद जीजा। बाय बाय, मैं जा रहा हूँ मंडी सब्जी लेने के लिए। ठीक है जीजा, जाइए आप, बाय बाय।
दीदी 5 घंटा गीता दीदी को लेके ऋषभ भैया गीता दीदी को लेके बता रहे हो हमारा तभी 4 घंटा हुआ है लाइव का। ऋषभ भैया ऋषभ भैया गीता दीदी को लेके बता रहे हो ना 7 8 9 अगर 5 घंटा हो गया तब भी अभी 4 घंटा 10 मिनट है आपके ऊपर। अब 4 घंटा 10 मिनट गीता दीदी को रिटर्न करना। मैं तो चलाऊंगी नहीं अब टाइम ही नहीं बचेगा हमें चलाने के लिए। गीता दीदी रिटर्न कर देना भैया। बाय बाय जाओ। हमको दीदी 50 मिनट सिर्फ सपोर्ट किए हैं भाई। वही तो बोल रही हूँ सुनते कहाँ हैं भाग गए बाय बाय करके। अब पूछ तो रही हूँ बता भी नहीं रहे हैं। भागने की बड़ी जल्दी लगी रहती है। अब पूछ रही हूँ इसलिए कुछ जोड़ के बता रहे हैं। 5 घंटा अभी हमारा 4 घंटा लाइव हुआ है। वही बता रहे हैं मैंने 5 घंटा रिटर्न कर दिया है। वही पूछ रही हूँ भाग गए नहीं तो भूल जाएंगे। अभी जाऊंगी अनुराग दीदी के मैं तब पूछूंगी उसमें तो मिलेंगे। अगर उसे मिला के कर रहे होंगे तब भी 10 मिनट कमाइया भी चाहते तो 10 मिनट कर देते। अभी अनुराग दीदी चालू भी नहीं हुआ है लेकिन भाग के चले गए। मोबाइल लेकर नहीं जा रहे हो? ठीक है दीदी अपना रिटर्न ले लेना क्योंकि अब मैं चला नहीं पाऊंगी। अब आज बुधवार हो गया बृहस्पति शुक्र शनिवार संडे को सुबह ही जाना है। शाम वाली गाड़ी होता तो चल जाता सुबह वाले गाड़ी है। तीन दिन टाइम ही बचा है कुल। अपना जितना रहेगा अपना ध्यान से अपना रिटर्न ले लेना पूरा। मैं कल नहीं चलाऊंगी देर तक चला लेना रिटर्न दे देंगे अपना। पाँच बजे तक चला लेना उसके बाद अपना लाइव वीडियो बनाना। अभी ऋषभ भैया जब गए हैं तो 4 घंटा पूरा भी नहीं हुआ था 2-3 मिनट बाकी था तभी भाग के गए हैं। उसके बाद में आए हैं दीदी। पहले तो आप आई हैं 4-5 मिनट तो हो गया था जब आप आई हैं। 5 मिनट हो गया था जब आपका कमेंट आया है। उसके बाद देहाती दीदी वही आई हैं उसके बाद उनका कमेंट आया है।
दो 3-4 मिनट पहले भागते हैं, उन्हें तो पता ही है। तुरंत तुरंत कोई नहीं आया था, पहले चालू हो गए ना। मैंने कहा चालू कर दूं, जैसे कोई आएगा तो आ जाएगा। बाकी तो आपके लाइन में सब थे, लेकिन कोई नहीं आया। अनुराग दीदी भी देर से आए, सपना दीदी भी देर से आई। बताओ, 10 मिनट उसमें, 10 मिनट उसमें, 20 मिनट, ऐसा घपला कर। हाँ, ऐसे ही करते हैं रोज रोज, उनका 10-20 मिनट हो जाता है। कोई बात नहीं, अपना मिला के लेकर ले लेना ना। 10 मिनट बता देना, 10 मिनट उसमें बचा है, और वो 10 मिनट, 4 घंटा भी उनके पास, पूरा मिलाकर 4 घंटा 20 मिनट हो रहा। रोज भागते हैं, जैसे 10 मिनट रहेगा तभी छोड़ के भाग जाएंगे। अनुराग दीदी चालू हो कि नहीं? हो गया चालू, हो गया चालू, 2 फोन था क्या?
थैंक यू दीदी, गीता दीदी, सुनीता दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। सुनीता दीदी, अनुराग दीदी चालू है, सपोर्ट करोगी ना? लेकिन आप तो चालू ही नहीं हुआ था, आप कल आज तो सपोर्ट करोगी। गीता दीदी, शशिकला दीदी सपोर्ट करोगी इस टाइम? बता देना दीदी, नहीं तो बंद कर दूँ। हाँ दीदी कर दिया, बता दे कि ज़्यादा देर हम लाइव नहीं चलाएंगे। हाँ, अगर चलाना हो तो चला लीजिए, अगर सपोर्ट करना है किसी का तो चला लीजिए, कोई बात। अब किसी को सपोर्ट नहीं करना है, अनुराग दीदी करना है, या फ़ोन लगा दी हूँ। अब तो चाहे आज करे चाहे कल करे, 2 घंटा कल का था, आज जो करके गई होंगे 2 दिन, चाहे 2 करके गई होंगी चाहे 3, मतलब आज कल में तो उनका हो ही जाएगा बेटा। जैसे आपके पास कोई सपोर्ट वाली आईडी हो तो सपोर्ट उनका कर दीजिए दीदी का, और है तो हम सुबह में सपोर्ट कर दें। हाँ दीदी लगा दिए, दूसरा वाला आईडी लगा दिए, एक लगा दीजिए।
11 बजे भर चला लो दीदी, 11 बजे हम ऑन कर देंगे लाइव। या तो रोशनी जब नींद आने लगेगी रोशनी के, तब हम बाय बाय करके लाइव ऑन कर देंगे। चलो दीदी देखती हूँ। हो तो जाएगा दीदी, अब का पता हो जाए इससे में। यार क्या चलाऊँ, ये तो 1 आध घंटा में चला लूँ, हो जाएगा उतने में पूरा।
जय श्री राम। जय श्री राम भैया दीदी जो भी होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।
बाय बाय दीदी। बाय बाय दिखाती दीदी, कितना हो गया दीदी बता देना। जैसे रिटर्न कर दूं कल परसों में जो भी कर पाऊँ। बता देना दीदी कितना हो गया आपका। गई का दीदी। हाँ ऑटो लेकर भाग गया था दीदी। अच्छा, देहाती दीदी कहने चली गई लग रहा है। कहाँ बता देना कितना हुआ है। चलो जाने दो। 4 घंटा थोड़ी जगह पर, उसके अलावा होगा होगा पता नहीं। शुरू से लगा होगा 4 घंटा। और कितना 4.5 घंटा हो गया।
क्या हुआ दीदी, कुछ मैसेज लिख रही है क्या? किरण दीदी मैसेज हमारा देखते हो दीदी? हाँ दीदी, अभी रोटी बना रही थी मैं, उधर मुँह कर ली, कोई बात नहीं। 1 मिनट दीदी, देख रही हूँ। तुम जो भी पढ़ रही हूँ आपका कमेंट। एक रोटी ताव डाल रखी हूँ दीदी, अभी से बना लूँ तब तो चल जाएगा। हाँ दीदी, क्या कर रही हो? रोटी बना रही थी ना, तो रिचार्ज में लगा है, थोड़ा पीछे साइड पड़ रहा है, इसलिए नहीं देख रही थी, अभी पढ़ रही हूँ। अगर दीदी मैसेज देख रही हो तो नव बंद कर दो दीदी, उनका सपोर्ट करने, क्योंकि सुबह में नहीं ज़्यादा सपोर्ट कर पा रही। हाँ दीदी, बंद करूँगी, वही रोटी मैंने कहा बना लूँ तब बंद करूँ, बंद गई रोटी, अब बंदे करने आ रही थी मैं। ठीक है दीदी, हम खुद ही सोच रहे बंद कर दूंगा, रोटी बना रही थी ना, 2-3 रह गई थी, मैंने कहा बना लूँ तब आओ इधर। हाँ ठीक है दीदी, बंद कर दे रही हूँ। वही भी लगा दूँ, एक मोबाइल लगा रखी हूँ, उसे भी लगा दूंगी तो हो जाएगा अपना। जब चालू करने बता देना, तो वही बंद कर दूंगी, जब तक नहीं चालू करोगी तब तक लगा रहेगा उनके घर में। अगर बच जाएगा तो रिटर्न कर दूंगी, नहीं तो आज ही कर दूंगी। अंदर है गीता दीदी, बंद कर रही हूँ दीदी, बाय बाय। गीता दीदी बाय बाय दीदी, बंद कर रही हूँ, 9 बजे तक मैं भी लगा दूंगी उन्हें। तो हाथ साफ करेगा, दिमाग हिने कर ली। गीता दीदी, बंद कर रही हूँ दीदी, बाय बाय दीदी, बाय बाय, बंद कर रही हूँ दीदी। 8:55 हो गया।